वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब, सोना वसेब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक खुश। नाज़रीन, अज एक मज़ेदार गाल है, वो ये है कि कामयाबी या इंसान दी मजबूती की टाइम क्या शे एजी होंदी है जो साकू परफेक्टली ओके कर सकती है। क्या शे एजी है जो साकू जिंदगी दे ओ मुकाम ओ शेयां भी सिखा देंदी है जेड़ी अमूमन असां सिख नहीं पाते, अद्धी जिंदगी लंघ वेंदी है। लेकिन अगर ये त्रै कम थी वञनि ना, मैं आदि हाँ वल ना उम्र, ना कोई तकू उस्ताद, ना कोई तकू सबक, ना कोई किताब, कुछ नहीं चाहिए। एक शय है, अगर तुहाडा जिंदगी कहीं एक दफ़ा हार्ट ब्रेक थी वञे, दिल टुट वञे, कहीं दी उम्मीद ये इंसान दी कहीं नाल भी लगी हुई थी सकती है। ओ लम्हात, ओ एहसास, ओ एतमाद जो तुसां ईमान की तरह रखो कहीं ते तुहाडा ओ ना रहे। यकीन करो, ओ दुख, ओ तकलीफ एक दफ़ा तो तुहाकू वाकई सामनी औखी थी वैसे, लेकिन जो ऊँ तो बाद तुसां थी सो ओए होए होए होए, मैं आदि हाँ कमाल। मतलब तुहाकू कोई भी एहसास था जिस बात तुहाकू कोई भी इंसानी तकलीफ ना देसे। ऊँ तो बाद अगर खुदा ना खास्ता तुहाडे ते कोई मुसीबत आ वञे, मुसीबत अल्लाह ना करे बीमारी की सूरत होवे, अल्लाह ना करे दौलत की सूरत होवे, तुसां अपनी जिंदगी का बदतरीन दौर समझो गुजरेंदे पे हो सो टाइम। लेकिन खूबसूरती क्या है, हर देखो बुरे वक्त तो बाद चंगा वक्त लाजम है, हर सख्ती तो बाद आसानी लाजम है। तो ये वो टाइम होंदा है जी टाइम असा थोड़ी जी हिम्मत तो हौसला रखूँ, लोगों के नकाब चेहरियां तो लांदे देखूँ। यकीन करो तुसां अपनी ज़िंदगी दे कितने मुकाम, कितनी हस्तियाँ, कितने फासले तय कर गए तो पता ही कहनी। लेकिन सिर्फ नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। तुसां एक अपने आप को नहीं हारना, ठीक है। हर तजर्बे तू, हर शय तो तुसां किथाई ना किथाई आके कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल करना है। दूजी त्रीजी तो आखिरी शय क्या थी सकती है, वो है गलत फहमी दा शिकार तुहाडी ज़ात ये तुहाडी किते होण। दू शइयां बाकी औरां ते हन, लेकिन ये जिहड़ी गलत फहमी है ना, अगर तुसां अपनी जिंदगी घेन आए वे, अपने दिल च अपने दिमाग किथां भी आ गई है, वल तुसां भुल वञो कि तुसां कामयाब थी सकदे वे, तुसां कोई रिश्ता निभा सकदे वे, तुसां कोई मुकाम हासिल कर सकदे वे। नामुमकिन गाल है। पॉजिटिव अपने दिल को पॉजिटिव, अपने दिमाग को पॉजिटिव, क्योंकि असा खैर मंगसूँ, खैर सुचेसूँ, खैर मिल से सकूँ। अच्छाई को अपनी तरफ छिकेंदी है, बुराई का काम क्या नहीं। अज दे दौर च तो एक दफ़ा करके तो देखो, अपने तो शुरुआत घेन के तो देखो, जिंदगी मज़ेदार थी वैसे। इवें ही अगर गाल करा अज दे प्रोग्राम की, अज प्रोग्राम मुकम्मल है, ई तो वध मैं गाल कोई दस नहीं सकती। प्रोग्राम मुकम्मल है दा मतलब कि तुसां जो देखना सुनना चाहते वे, अज तो सारा कुछ मिलसे तुहाडे अपने मॉर्निंग शो विच। अज असां गाल करे सूं हमेशा दी कार जिमें पहले भी करेंदे रह गए से, खूबसूरती दे। जो अजकल मैं आदि हाँ वो मसला है कि ना मैं लड़कियां को क्या आखा भाई, अजकल तो लड़के नहीं सबर करेंदे, उन्हों दी मसाइल इतने हैं कि हद तो ज़्यादा वध गए। वल गाल आ वेंदी है अल्फाजा दी, लफ्ज़ां दी। लफ्ज़ जेड़े दिल ते असर करेंदे, जेड़ी साकू हिम्मत देंदे, जेड़े अपनी गाल को साढ़े तक पहुँचेंदी नहीं, अंदर साकू महसूस करवेंदे शायर दी। ऊँ तो बाद एक मुनफरिद शै, अजकल बड़े तुसां ड्रामे देदे पे वे, अजकल बड़े तुसां शौक आंदा पे कि फलां जुबान दे विच भी असां नावल पढ़ गए, फलां जुबान दा ड्रामा है डबिंग ज़्यादा पे असां देदे पे से। बहुत सारे मैं कहीं दा ना नहीं गिनदी, लेकिन समझ तो तुसां गए हो। अज मेरे नाल एक जी हस्ती भी मौजूद हैं जेड़ी इतना खूबसूरत कम करेंदे। किवें तुसां उन्हां को सुन सो जिन टाइम तक तुहाडी जुबान तशरीह ना कर सकन। जी हाँ, तो इंदे नाल ही मेरे नाल एक अज दे साढ़े बड़े मोहतरम ते बड़े सीनियर सिंगर भी मौजूद हैं, जिन्हों का बैकग्राउंड तुसां सुन सो तो उन्हों की आवाज़
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਂਦੀ ਇੱਥਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੈਸਟ ਖਾਤੂਨ ਗੈਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵੇਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਰਫ। नाज़रीन मेरे नाल मौजूद हैं लियाकत रज़ा जाफरी साहब, राइटर हैं। ये तर्जुमा जी को आदत है असां तशरी ट्रांसलेट हर ज़ुबान इतनी खूबसूरती नाल करेंदे पैन ये तो मैं क्या दसां तुसां आप भी जिवें जिवें दसे सन तुसां आखसो हाँ बई हाँ अज असां डेक भी कीते। सर क्या हाल है? ठीक ठाक ही एक होर गल बड़े खूबसूरत इंसान हैं, स्माइलिंग फेस जेड़ा स्माइलिंग फेस तो आपको मिल वने ना समझो तुहाडा ॾींहुं आबाद है, तुहाडा ॾींहुं खुशगवार है बिल्कुल। तो इहदे नाल ही नाज़रीन मैं गाल करेंदी पई अल्फाजां दी, मैं गाल करेंदी पई शायरी दी। शायर तो बगैर तो मेरा प्रोग्राम मेरे को मज़ा ही नहीं आता, मेरे को चस ही नहीं आती जिवें तुहानू नहीं आती है ना गल। मेरे नाल मौजूद हैं अमजद खान तजवाना साहब, उर्दू दे शायर हैं। इन्हां दा बहुत सारा काम है, इन्हां दे अल्फाजां दे विच जिहड़ा जादू है जिहड़ा असर है वो हिक ॾींहुं दू ॾींहुं दा नहीं सा याद रखे सो ता हयात रखे सो। ते नाज़रीन तुहाडी भरपूर फरमाइशां ही फरमाइशां। मैं जित्थों वञा जित्थां वञा मेरे ख़ानदान मेरी सहेलियां मेरे दोस्त मेरे बिरा हिको गल साकू बई डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए डॉक्टर केड़े डॉक्टर? सब ते फेवरेट मुल्तान दा है कि डॉक्टर स्किन दा मैं अगर आखां शहनशाह तो घट कहना उसे इन्हों को मैं क्यों आम वर्ड्स देवां जेडे सारे इन्हों को आदन। मैं तो आखे सा कि इन्हों तो बेहतर कोई नहीं समझ सकता ये जड़ी जिल दे पई स्किन जरा साकू जलील किया हुए तो इतनी बेहतरीन साकू टिप्स हल देने डॉक्टर कबीर साढ़े नाल मौजूद हैं। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन मैं तो आपको गाल करें दी पई हम मेरे नाल जड़ी मेरे खातून आर्टिस्ट मेरे नाल हैं, सीनियर हैं। इन तो इलावा भी बहुत सारा टैलेंट रखे हैं। इन्हां नाल गाल करे सो पुछसूं इन्हां तू मैम क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? जी अल्लाह का शुक्र है। बाकी क्या सर्दी ज़्यादा तो महसूस कह नहीं थी अज तक? बहुत ज़्यादा सर्दी है मुल्तान में। चलो इंशाल्लाह तुसां इतना महसूस करे सो इतना इतनी खूबसूरत गाल थी सन कि तुसां आप इंजॉय करे सो। जी जी बिल्कुल। मैं हुण अपनी गाल अगां वधे सां। गाल थींदी पई सिंगर दी, गाल थींदी पई आवाज़ दी। क्लासिक म्यूज़िक फोक म्यूज़िक वो म्यूज़िक जो अज भी रूह की ग़िज़ा है, वो म्यूज़िक जो सुन के अज भी सुकून मिल वेंदा है, वो म्यूज़िक जो अज भी असां सुनूं तो उनका एक अपना असर तो अपना एक जादू होता है। अज एजे ही ख़ानदान दे एजे ही खूबसूरत आवाज़ साढ़े नाल मौजूद हैं। मेरे नाल मौजूद हैं मुस्तफ़ा मीर साहब, ये गज़ल ते फोक सिंगर हैं। सर क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्लाह का एहसान बिल्कुल। नाज़रीन देखिए अज खूबसूरत अंदाज ते खूबसूरत मेरे गेस्टां दा कमाल के प्रोग्राम दा सिर्फ मैं आगाज़ तो आपको तारुफ करवाया तो हुण बह गए सो अज तो उमें किथाई ना वैसो इत्थां ही बासो। जी सर जी सर सब तो पहले तो आपको वेलकम। बड़ी मेहरबानी, बहुत तुसां शुक्रिया अपने शो च आए टाइम कढिया जी, बड़ी मेहरबानी। तुसां अपने वसेब को अपने मौका दिते को ताकू मिलन तुम्हारी भी मेहरबानी कि तुसें साकू याद कीते और मौका दिते अपने इंटरेक्शन दा। शुक्रिया सर। सर क्या महसूस करेंगे पे वे साडे वसेब दा पहला मॉर्निंग शो है जो इतनी कामयाबी दे नाल मेरियां डी ब डी इतनी असां खूबसूरत दुआवां ते खुशियां ते मुहब्बतां समेट समेट के रखें दे पैसे बड़ी अच्छी गाल है और मैं को आके इतना जड़ा मतलब एक अच्छा तजर्बा है मैं को आके और बड़ी अच्छी फील आई है कि मुल्तान दे विच ई लेवल का एक मॉर्निंग शो का होना और तुसा लोगों का इतना माशाल्लाह इंटरैक्टिव होना ये वसेब की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। और तो मैं इहदे ज़िमन एक गाल मतलब अर्ज़ करे सा कि सारे दोस्त असा लोग गुज़श्ता 3-4 दहाइयां को अदब और मुख्तलिफ शोबे जोड़े वसेब के लोग काम करेंदे पैन ना इत्थों इन्हों को वड्डे शहर वजना पौंदे सारे कई सारे दोस्त हैं कई ऐसे मतलब शागिर्द हैं पे सारे जेड़े हुण उत्थां प्राइवेट चैनल प्रोग्राम लाहौर वन के करेंदे असां अपने वसेब को नहीं छोड़ सके असां बैठे रहे हैं कि PTV कढ़ना सी अगर ये आए और इस तरीके के नाल अगू चलते और एक टाइम ज़्यादा दिता वेंदे
नेशनल लेवल ते सब कुछ ये तो National ज़्यादा क्या level खुश ਤੇ की ਬਹੁਤ थी ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੋ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਟੀਵੀ ਸਾਕੂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਕੂ ਪਤੇ ਸਾਕੂ ਪਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹਕੋ ਇੱਕ टाइम लगता है एक जा बदलनी पौंदी है ये वो सफ़र है लंबा वो सफ़र सिमट गया है वो सफ़र मैं आदि हाँ उन्होंने घर आ गया है कि उन्होंने को कामयाब थीमन किते एक इंस्टीट्यूट पीटीवी तो एक अकेडमी है तुसा आओ बेशक। तुसा कामयाब थी वे सो क्या आखे सो क्या महसूस करें दे पे वे मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके और आपका टीम वर्क जो है वो देख कर और इसके अलावा आपकी वही बात को आगे बढ़ाऊँगा कि असल में टैलेंट तो बहुत है हमारी इस जनूबी पंजाब में। आप क्रिकेट में देख लें, शायरी में देख लें, आप किसी शोबे को उठा के देख लें, लेकिन उस तरह से वो लोग उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग हैं जो बड़े शहरों में फिर मूव कर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर एक चीज़ घर में मिले जैसे ये हमें आज हमारे हम अपने नाजरीन को अपनी आवाज़ और अपने जो ख्यालात हैं वो पहुँचा सकेंगे तो बड़ी खुशी की बात। सर बाकी तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी आपके लिखी गई किताबों के बारे में भी होंगी आज बहुत कुछ सुनाएंगे लेकिन स्टार्ट में आगाज़ तो करवाएं। मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से मिलके वाह एक हसीन ज़ाब्ते में हूँ। वाह मैं ज़िंदगी से मिलके एक हसीन ज़ाब्ते में हूँ, दरूद पढ़ रहा हूँ और खुदा से राब्ते में। खुदा से वाह वाह कमाल सर कमाल 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 आगाज़ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत आगाज़ हो गया है ना। जितनी अच्छी बातें वैसे आपने की है ना वो सर्दी वाला माहौल भी ख़त्म हो गया जो फोक बर्दाश्त करके सब पहुँचे वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। मैं क्योंकि एस्थेटिक्स का डॉक्टर हूँ तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख रहा था कि आपकी आवाज़ और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे के साथ मिल रही हैं तो एक्सीलेंट ज़बरदस्त। सर दिल की मेरे ख्याल बातें में जो भी करते सुन रहा है वो मोटिवेट हो गया होगा। हैं। सर मेरी लिखी हुई कुछ नहीं होती मैं जो कहती हूँ मैं दिल की से कहती हूँ बस। और आज आप ये बताएं क्योंकि आपका तो ये अब सेकंड होम है अब मुझे सच्ची ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अब आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। चलिए थैंक यू वेरी सीरियसली मच। आज तो मुझे मेहमानों वाली बल्कि वो फीलिंग्स नहीं आ रही बहुत अपनाइयत फील हो रही है। आज आप हमें किस टॉपिक पे आगाही देना चाहेंगे? सबसे जो पहले टॉपिक है वो स्किन रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि वेदर है मुल्तान में और हमारे रीजन में इतना मौसम शदीद सर्द नहीं होता तो हम जब ओपीडी जैसे ओपीडी हम कहते हैं जब पेशेंट्स को हम चेक कर रहे होते हैं तो रूटीन में हेयर फॉल का पेशेंट एक्नी और स्किन कलर चीज़ें इस पे आ रहे होते हैं। तो आजकल गरीब है अमीर है दरमियाना है कोई भी पेशेंट है तो वो फैमिलीज़ इस कंप्लेंट के साथ आ रही हैं कि उनकी जो हाथों और पाँव की जो उंगलियां हैं उसके अंदर एक ख़ास किस्म की एलर्जी पाई जा रही है। उस एलर्जी में होता उनके साथ ये है कि स्किन रेड होगी उसके साथ साथ उसमें खारिश होगी और साथ उसमें दर्द भी होगा जैसे स्वेलिंग हो गई हो मेरे ख्याल से थोड़ा जी 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 तो उसको हम कहते हैं चिलब्लिन हमारी मेडिकल की ज़बान में या परनियोसिस भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो खून की सप्लाई है ना ये उंगलियां पाँव की या हाथ की यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत बारीक सी होती हैं। जब ठंड होती है सर्दी होती है तो ये इनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी उनका साइज़ और कम हो जाता है। सही। तो ये सब लोगों में नहीं जिन लोगों में ये सलाहियत होती है तो फिर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो पेन और तकलीफ़ होती है तो मेरे ख्याल में उसमें सोना भी मुश्किल है उसमें काम करना भी मुश्किल है और उसमें जीना भी मुश्किल है। तो ये इनिशियल स्टेज होती है। हम अपने पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि ये स्टार्ट है हर साल इसने अगली स्टेज पे जाना है अगले साल वेजो कंस्ट्रिक्शन बढ़ती जाती है और अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना करें तो ये फ्रॉस्ट बाइट के अंदर शिफ्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट बाइट का अक्सर लोग समझते हैं कि वो जैसे ठंड की वजह से वो नेक्रोसिस हो जाना या स्किन का डेड हो जाना तो उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को इस मौसम में मैं चाहूँगा कि दो लफ्ज़ों में कि जो लोग घर के अंदर कर सकते हैं मेडिसिन
بعد میں آتی ہیں, سب سے پہلے احتیاط ہے. احتیاط آتی میڈیسن میں یوزلی ہم اسٹیرائڈ اور ایمولینٹس اور اینٹی ایچنگ کے لیے جو اینٹی الرجکس ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم کئی سال استعمال نہیں کی جا سکتی, وہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں. تو کیسے بچا جا سکتا ہے, وہ دو ہی چیزیں ہیں. جی ایک گرم پانی کا استعمال, وضو کرنا ہے, شاور لینا ہے, یا جو بھی آپ نے ہاتھ پاؤں دھونے ہیں, ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں لگنے دینا. صحیح ہو گیا. دوسرا آپ نے گلوز اور ڈبل ساکس پہن کے رکھنی ہے. کچھ لوگوں کو یہ کمپلینٹ آتی ہے جی ہم ساکس پہنتے ہیں تو وہ ایچنگ بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن پہلے 2 سے 3 دن کے لیے. پھر ڈرائنس کی وجہ سے بھی ہو جاتی جی ہوگی نا. ہاں جب آپ ایمولینٹس لگا کے پھر آپ ساکس پہنتے ہیں تو پھر 2-3 دن بعد پھر اسکن آپ کی پازیٹیو چینجز میں آ جاتی ہے. اب میڈیسن کا ہر بندے کو اویلیبلٹی یا اسکن کا ڈاکٹر نہیں ملتا, بلکہ آپ گاؤں میں بیٹھے ہیں, جدھر بھی بیٹھے ہیں, تو آپ کم از کم کوشش کریں گھر میں ایلو ویرا کے 2 پلانٹس چھوٹے چھوٹے اپنے گملے میں لگا لیں. ایلو ویرا از اے کمپلیٹ ایمولینٹ. ویسے ہم ویزلین کا یوز کرتے تھے, پھر لوگ کہتے تھے ویزلین سے جو ہماری اسکن ڈل ہو جاتی ہے, تو ایلو ویرا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, بلکہ اب تو ہر جنرل اسٹور پہ, ہر جگہ میڈیکل اسٹورز پہ اس کی پوری باٹلز آ گئی. بالکل آ رہے ہیں. دیٹ از ایکسیلنٹ پروڈکٹ, اس کو یوز کریں. اور ساتھ ہم کچھ پروڈکٹس میرے خیال میں ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا کے پلان اس پہ بنا لینا چاہیے, اور جو کیئر ہے وہ ساتھ سٹارٹ کر دینی چاہیے. سر میں یہیں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ رات کو کوئی بھی اگر لوشن لگا رہے ہیں, کوئی بھی کریم لگا رہے ہیں, تو اس میں نا گلیسرین کا یوز کرتے ہیں کہ گلیسرین تھوڑی سی ایڈ کر دیتے ہیں زیادہ ہائیڈریشن کے لیے یا اس کو زیادہ نرم کرنے کے لیے. تو دیٹس گڈ. جو ایمولینٹس آپ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر لکھے گا نا کہ جی یہ ایمولینٹ ہے آپ کی اسکن ہائیڈریشن کے لیے, تو اس میں 3 بیسک کنٹینٹس ہوتے ہیں. ایک ویزلین ہے, ایک لیکوڈ پیرافن ہے, اور ایک مینتھول ہوتا ہے. مینتھول کے ساتھ اب جو ہے تقریباً سب کمپنیز اس میں ایڈ کر رہی ہیں ایلو ویرا کو. تو یہ کمبینیشن کر کے اس ایمولینٹ کو تیار کیا جاتا ہے, اور وہ ایک زبردست کمبینیشن میں آ جاتا ہے. جیسے ایگزیما لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہے کہ اسکن ڈرائی ہوتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے ہینڈز اور فیٹ پہ, یا خاص طور پہ یہ شن ایریا پہ, یہ اس پہ کافی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں گھر میں ہی آپ اپنا ایمولینٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو اس کو آپ اویل کریں. وہ ہینڈ فیٹس آپ کے یہ جو الرجی کے ایریاز, اور سب سے زیادہ کہ پروٹیکشن شروع کر دیں. بالکل بہت جیسے الرجی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو, میں اکثر ہم کلینک پہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو سرف اور برتن دھونے والے صابن سے الرجی ہے اور آپ نے 29 دن احتیاط پوری کر لی, اور ایک دن آپ نے جا کے دوبارہ بغیر گلوز کے ہاتھ آپ نے ان کو کیمیکل کو لگا دیے, تو پھر آپ کا وہ پورے 29 دن کی احتیاط ختم ہو جاتی ہے. حقیقت ہے, اور یہ بہت پھر آپ پورا مہینہ سفر کرتے ہیں. میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں, میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ یہ نا احتیاط کر کے جو سفر میں بھی کرتی ہوں وہ پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورا مہینہ ہی لے کے چلنا پڑتا ہے. اور ابھی تک آپ نے جو بات کی ہے یہ نارملی سر میکسیمم آج کل آ رہی ہے. جی ابھی سٹارٹ میں تو ہم دیتے ہیں اینٹی الرجکس اور ایمولینٹس وغیرہ. اگر یہ اسٹیج بڑھ جائے تو پھر ہمیں ایک میڈیسن ہے جسے ہم کہتے ہیں نیفیڈیپین, نیفیڈل کے نام سے. وہ بلڈ کیا ہے ویزو ڈائلیٹر, خون کی سپلائی بڑھانے کے لیے. پھر اس کے ساتھ بلڈ پریشر کے ایشوز آتے ہیں, پھر اسکن کے ڈاکٹر کے ساتھ میڈیکل اسپیشلسٹ فزیشین ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے, تو وہ معاملات آپ کے تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ناظرین ایک دفعہ تساں کر گھنو, دیکھو یہ وہ شے جو تساں آن والی ہر سیزن کو اپنے کیتے سکیور کریں دے پے, جویں ایک طرح سے ہوں ڈاکٹر آدھیں کہ سارے ٹیسٹ لازم ہیں, ایک دفعہ تو آپ کو کروا گھنے چاہیے. ایک دفعہ اپنی کیوں سکن کو خراب کریں دے پے, ڈاکٹر صاحب صحیح آتے پے, یہ صرف وہ شے کہہ نہیں کہ خوبصورتی تک ہی باؤنڈ کہہ نہیں, اندے نال ہور مسائل بھی پیدا تھی ویندن بہت سارے. جیسا ساری انہاں شیاں تے گال کرے سوں, میں ہن گال کرے ساں, میرے نال موجود ہیں میری سینئر آرٹسٹ. جی کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ جی اللہ کا ہن میرے کو دسو تساں کیا کیا کریں دے وے, کیا کیا تہاڈا کام ہے, کیویں کام ہے؟ کیونکہ اون ٹائم میں جن ٹائم میک اپ روم وچ کھڑی ہوں میں انہاں نال گل بھی کریں دی پئی تے انہاں دا کم ہی سنتی پئی. میں کہنا تساں اپنا کام آپ دسے سو, میرے کو تفصیل میرے کو بھی دسے سو, میرے سننے والوں کو اپنے وسیب کو بھی دسے سو. جی جی بالکل. جی فوزیہ. میرا نام فوزیہ شاہین ہے, اور بس چھوٹی سی آرٹسٹ ہوں, اور سوشل ورک کرتی ہوں, اور گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہوں, اور این جی اوز بھی چلا رہی ہوں, اور پروجیکٹ بھی کر رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ وہ ریزنز تھے جس پہ میں نے کہا کہ آپ جو بتائیں وہ بہترین ہوگا. جی میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ہو جائے میں کچھ مس نہ کر بیٹھوں. زبردست میم. ہاں جی, آرٹسٹ جو ہماری آرٹسٹوں کی تنظیم ہے نا, یہ پہلی پاکستان کی تنظیم ہے جو کہ ہماری حکومت سے منظور شدہ ہے.
ज़बरदस्त। इसमें टोटल आर्टिस्ट जितने भी शोबिस से रिलेटेड हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, जितने भी ये देख लें कि हमारे थिएटर पे या आपके इधर जितने भी गार्ड्स मौजूद हैं वो भी हमने रजिस्टर किए हुए हैं मुल्तान आर्ट कौंसल से। और हमारे पास बाकायदा लिस्ट है, मुल्तान में 1400 आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, माशाल्लाह। ठीक है। उनके हमने कार्ड भी बनाए हुए हैं ताकि उनको कोई अगर मसला मसाइल पेश आए तो हुकूमत से हम उनकी हेल्प करवा के दें। क्या क्या हेल्प इनके हम ले सकते हैं सबसे पहले जो है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है हुकूमत से 1-1 लाख रुपया लेके दिए हमारे जो आर्टिस्ट हैं। किसी को हार्ट प्रॉब्लम था, किसी को किडनी प्रॉब्लम था और किसी को शुगर का था प्रॉब्लम साथ और ऑपरेट हुआ है, तो फिर हमने आर्ट कौंसल की मदद से 1-1 लाख रुपया फंडिंग करवा के दी है अपने आर्टिस्टों को। लेकिन अच्छा लाहेअमल। हाँ जी, लेकिन ये हम उस सूरत में कर सकते हैं, देखिए कि तंजीम जो है इसमें सदर भी हैं, हमारे सदर है रमज़ान शहजाद साहब, हमारे चेयरमैन है मलक सिकंदर भुट्टा साहब। हमने एक कार्ड इशू किया हुआ है जो कि हमारे एसोसिएशन का कार्ड है जो हुकूमत से मंजूर शुदा है। अब जैसे हमारे मेहमान गेस्ट बैठे हुए हैं तो इनका कार्ड होगा हमारे पास, ये हमारे नॉलेज में होगा, हमारी कोई मीटिंग होगी, हमारा कोई इजलास होगा, हम इनको बुलाएंगे कि आर्टिस्टों के मसले मसाइल काम के हवाले से। बिल्कुल सही बात है। देखिए मुल्तान में काम नहीं है, मुल्तान में कोई सेटअप नहीं था, हमने तो शुक्र अदा किया है कि पीटीवी दोबारा से जो है बहाल हो गया है और यहाँ पे हम और भी दुआ करते हैं कि यहाँ पे काम शुरू हो जाए, मेरे पाकिस्तान इधर मुल्तान के आर्टिस्टों को लाहौर ना जाना पड़े, कराची ना जाना पड़े। मुल्तान में बिल्कुल शोबिज़ ख़त्म हो चुका है। अब तो आप देखिएगा माशाल्लाह से जिस हद तक काम जारी हो चुका है और पूरा हमारा पीटीवी सेंटर, मैं कहती हूँ डे बाय डे इतना काम लेके आ रहा है और इतना काम हो रहा है जो अब देखने में भी आ रहा है। और सब आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का ही तो सबूत है कि अब हम सब एक्टिव है, क्योंकि देखें हुकूमत ने दे दिया पीटीवी जैसा स्टेज दे दिया हमें, इतना खूबसूरत हमें प्लेटफॉर्म दे दिया, हमारे डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर्स। बात वो है जो डॉक्टर साहब ने भी किया कि मैं बात वही करती हूँ जो दिल की होती है। इतनी मेहनत वो खुद करते हैं, पहले वो खुद करते हैं, बाद में वो हमें कहते हैं कि आओ हमारे साथ मिलके हम आपकी हेल्प करते हैं, आप ये कर दो। हमसे हेल्प नहीं मांगते वो, बल्कि हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। मैं इसी मौके पे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी अपने सब सीनियर्स का। और मैडम आपका काम भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वाकई ही ये सारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इनको ऐसी एक तंजीम डिज़र्व करते थे कि इनकी जो है सरबराही की जा सके, इनको गाइडलाइन दी जा सके। देखें मुल्तान में पहले 4 थिएटर थे, अब सिर्फ गिनती के 2 थिएटर रह गए हैं क्योंकि काम ही नहीं है। कारोबारी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, सियासी सरगर्मियाँ वो भी आपके सामने है। तो मुल्तान में जितने फनकार गए हैं, बड़े से बड़ा फनकार मुल्तान से होके गया है जितने भी, और वो पाकिस्तान का नाम बने हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जैसे मुल्तान बहुत कदीमी शहर है तो इसमें बहुत बड़े बड़े हीरे दिए हैं हमारे पाकिस्तान को। तो यहाँ पे ज़रूरत थी कि एक तंजीम होनी चाहिए जो कि फ़नकारों के फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तंजीम चला रहे हैं। 2017 से हमने ये तंजीम को रजिस्टर किया। इसमें शायर भी आ जाते हैं, अदीब भी आ जाते हैं, टोटल डायरेक्टर जितने भी हैं सारे शोबिस के हवाले से इसमें आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं हुण गाल करे सर, क्या हाल? ठीक ठाक सर। ये बताएं, आप तो खुद उस्ताद हैं माशाल्लाह से, जो आपका बैकग्राउंड खूबसूरत बैकग्राउंड आप रखते हैं, लेकिन उस्ताद भी तो कभी शागिर्द होता था, ये शागिर्द ही थे और अब भी शागिर्द ही हैं। बिल्कुल बताएं ये सर। काम ऐसा है, सारी ज़िंदगी नहीं आता इंसान को, सही बात। और इसमें कभी मुतमईन होना भी नहीं चाहिए। ये काम समंदर है, ये सोचता ही रहता है इंसान, आगे से आगे आगे से आगे काम निकल आते हैं। इसमें मुकम्मिल कभी नहीं होता इंसान, और ना मुकम्मिल थे ना भी हुए हैं। पहले भी स्टूडेंट थे, अब भी स्टूडेंट हैं। मुस्तफ़ा साहब कुछ बताएं अपनी फैमिली के बारे में। आपने फैमिली के बारे में तो ये है कि दुनिया में एक ही हुए हैं, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन। बिल्कुल। तो बस हमें बताते हुए भी झिझक आती है कि उनका अजीज़ बताते हुए, रिश्तेदार बताते हुए, उनका अपना बताते हुए, क्योंकि जैसा वो काम कर गए ऐसा हम क़यामत तक नहीं कर सकते। फिर झलक आ जाए ये भी हमें, तो हम जैसों के लिए तो ये भी झलक का ये है कि भाई मेरा ननियाल है, मामू थे मेहदी हसन, तो मेरा ननियाल है, मैंने सीखा वहीं से है, वहीं से मिला है मुझे। जो भी मैं तमाम दोस्तों की नज़र करता हूँ और दोस्तों की तरफ से मुझे जो मोहब्बत मिलती है, बहुत शुक्रिया सर।
मेरे मामू थे, बड़े मामू गुलाम कादिर खान रेडियो पाकिस्तान कराची पर म्यूज़िक डायरेक्टर थे। शुरुआत उन्होंने करवाई, मेरी हारमोनियम पे हाथ उन्होंने रखवाया। फिर मेरे नाना इस्माइल खान जो मामू मेहदी हसन के भी उस्ताद थे, उनके चाचा थे, उन्होंने मुझे क्लासिकल बताया और वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर मामू मेहदी हसन के पास भी मैं बैठता रहा हूँ, उनकी भी कुछ धुनें हैं मुझे बना के दी जो मैंने गाई हैं। कभी मौका मिलेगा तो वो भी पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है कि खान साहब जैसा तो हम कभी भी काम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये है कि जो उनका दिया हुआ एक रास्ता है और जो बता गए हैं उसको लेकर चलें और पाकिस्तानी आवाम तक पहुँचाएँ। सर दिल से बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वो आर्ट है, ये हमारे वो आर्टिस्ट हैं, ये वो हमारी हस्तियात हैं जिनका होना बहुत लाजिम है। और सर बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी आवाम को ज़रूरत है, हमें उठाएं, हमें अपनी आवाज़ से आज के दिन का आगाज़ करवाएं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हमें ना एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी जो खुराक है वो वाकई रूह की खुराक हमें चाहिए होती है। जी सर, सुनाइएगा ज़रूर। तो मैं अब पहला जो है गीत वो नज़र कर रहा हूँ सामीन की आपकी। तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अदीबा और शायरा हैं, डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका पंजाबी गीत मैं पेश कर रहा हूँ। ज़रूर सर। इश्क समंदर तर के वेखा, इंज भी पैदा करके वेखा। इश्क समंदर तर के वेखा, इंज भी पैदा करके वेखा। समंदर तर के वेखा, इंज भी पैदा करके वेखा। समंदर तर के वेखा, इंज भी पैदा करके वेखा। जी कर दाए अपने अथरू हो, जी कर दाए अपने अथरू तेरी अख च तर के वेखा। इश्क समंदर तर के वेखा, इंज भी पैदा करके वेखा। सारे तनू
रज के वेखण हो सारे तन रज के वेखण मैं दुनिया तो डर के वेखा इश्क समंदर तर के वेखा इंज भी पैदा कर के वेखा इश्क समंदर तर के वेखा इंज भी पैदा कर के वेखा इश्क समंदर तर के वेखा इंज भी पैदा कर के वेखा। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। मेरा सोना वसेब कितनी खूबसूरत आवाज़। आज क्या करा तारीफ किते बगैर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ गेस्ट नाल नहीं किया। मेरा हक बनता है मैं इतना ई आवाज़ की तारीफ ही करा तो दिल तो शुक्रिया भी अदा करा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर। जी सर माशाल्लाह से आपकी शायरी भी, आपका अंदाज़ बयान भी, और उसके ऊपर आपने इतने सारे अफसाने कहानियाँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी का आपको जो एजाज़ दिया गया है किताबों का, वो भी मेहरबानी है। कैसे किस तरह कुछ तो बताएं। दरअसल ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना बचपन से था, ये तो खैर बात है, लेकिन मेरे तो वैसे जीन्स में भी था। मेरे वाले साहब और मेरे ग्रैंडफादर ये अदब से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले लोग थे, तो हम लोगों ने उनसे जो कुछ हो सका हासिल किया। और मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ था शेर कहने का, तो बस बचपन से शेर कहना शुरू किए और कुछ थोड़ा उनसे सीखा भी सही, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन ये है कि मैंने अपनी किताब के पेश लफ्ज़ में एक जुमला लिखा है, वो शेयर करना चाहूँगा कि मैं आदमी तो लफ्ज़ों का था लेकिन मेरा रिज़्क़ हिंसों में लिख दिया गया। तो सीनियर बैंकार के तौर पर यहाँ जनूबी पंजाब में मैंने बहुत काम किया है। यही बात तो मैं सुनना चाहती थी आपसे। और बैंकारी के शोबे में सफ़र जो है उसने जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की तकन, तो बहुत ज़्यादा मैं सफ़र भी किया है, काम भी किया है। तजर्बा फिर शायर को अगर मिल जाए तो वो दो चंद हो जाया करती हैं चीज़ें, मज़ा बढ़ता है। शराबें जो शराबों में मिलें। सर यहाँ पे एक बात, आपकी बात को काटना नहीं चाह रही थी लेकिन एक बात पूछना चाह रही हूँ। जी। आप फिल्में देखते हैं पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तानी फिल्में शौक़ से देखा करता था, बहुत देखता हूँ। आपको ये बताएं, आपका अंदाज़ बयां, आपकी आवाज़ कभी किसी पहले भी किसी ने कहा है कि किसी हमारे सुपर स्टार, हमारे लेजेंड स्टार से मिलती है? नहीं, मैं वैसे काफ़ी आवाज़ें जो हैं मुझे पसंद है। मोहम्मद अली साहब। अरे वाह, ये कई लोग कह देते हैं। सर क्या करें, हम दिल की बात वसे वाले दिल में नहीं रखते। और मोहम्मद अली साहब से हमारा एक ताल्लुक़ यूँ बनता है, मैं मुल्तान का अगर तारुफ जहाँ भी कराता हूँ तो लोगों को बताया करता हूँ कि ऋग्वेद का शहर मुल्तान है। अल बैरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में आपकी वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ, ऋग्वेद का शहर, इथर्वेद का शहर मुल्तान है। आपकी दीपावली मुल्तान की है, होली मुल्तान से ये शुरू हुई थी। मुल्तान की एक बड़ी हिस्ट्री है। और अल बैरूनी ने किताबुल हिंद में लिखा है कि कदीम तरीन शहर मुल्तान है, ये दमिश्क के मुकाबले में। बिल्कुल। फिर आगे मूल स्थान ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इनका ताल्लुक़, आगे उनकी औलाद से, और ये इसकी तारीख़ फिर इस तरह से आगे बढ़ती है कि आज भी मुल्तान के साथ इंसाफ नहीं किया गया। हाँ, अब करीब आ जाते हैं तो मुग़लों का सबसे बड़ा सूबा मुल्तान था। जो शहज़ादा वली अहद हुआ करता था उसे ज़माने की कठिनाइयों से मुतारिफ़ कराने के लिए मुल्तान में बतौर गवर्नर भेजा जाता था। बिल्कुल।
जिसमें वो दलीप कुमार ने एक जुमला कहा था ना मुग़ल आज़म में कि अगर उमर ख़याम की रुबाई को किसी कागज़ी पैरहन से उतार के चट्टान पे कंधा कर दिया जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे। वो ये सारे इन खित्तों के हवाले से है, वो यहाँ पर ही था सब कुछ। और इसी तरह से फिर आगे चलते आए, बात मोहम्मद अली पर आकर रुकेगी कि मोहम्मद अली साहब भी हरियाणा से थे और मुल्तान आए। यहाँ मुल्तान में मिल्लत हाई स्कूल में से उन्होंने मैट्रिक किया था और मैंने कुछ बरस मिल्लत में पढ़ा, मेरा ये ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने इंटर एमरसन कॉलेज से किया था, हमारी ग्रेजुएशन मास्टर्स वहाँ से है। आपकी मोहब्बत में कॉल भी आ रही है हमारी। जी कॉल है या अभी हम बात जारी रखें? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी अवाम, हमारे वसीफ की मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? कौन? मैं ठीक ठाक हूँ, आमिर शहजाद बोल रहा हूँ। आमिर शहजाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सर? खैर खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर ठीक ही वे, खैर ना ली वे, माशाल्लाह। तो सा दुआ बड़े रखो इन्हें खूबसूरत ठीक मेहमान रखो। बुलाई बैठे हुए, बड़े जबरदस्त किस्म के। और मेरा बल्कि आज एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के नाम, डॉक्टर कबीर साहब नाल इत्तफाकन आज तुहाडे कोल बैठन जी ते डॉक्टर साहब को पूछना आई भी अगर जिस्म दे उत्ते कई वेले इवें ये जो मौसम विच कदहीं कदहीं यानी ईयर्स विच कदहीं एक बारी इवें लाल दाने जे निकल आंदे जिस्म दे उत्ते और बड़ी सुर्खी पैदा कर वेंदन, ते वो क्या उनका क्या हल है, क्या दवा लानी चाहिए, इनकी वजह क्या होगी? समझ आई आपको? मैं एक ये जेड़ा दाने निकलना क्या इंदे च खारिश थींदी है या नहीं थींदी? ये आमिर भाई ये हेलो, दसे सो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप थी गई है, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छा, एक मैं- गल तो दसो, ये सराइकी इतना खूबसूरत लहजा सराइकी राज ते तुसा पकड़े गए हो। चलो बड़ी मेहरबानी मैं तो आदि कमाल थी गई तो अरे इथों सारे मेलसी देन जी बिल्कुल, ये तो डॉक्टर साहब जबरदस्त जेड़े खूबसूरत ने वो मेरे चलो, शुक्रिया तुहाडा। अपने ये मेहमान तो रवानी को से बोल सकते हैं। बड़े जबरदस्त तुसा तो मेरे ख्याल तो मैं आदि मैं क्यूट लगदी तुसा तो बहुत क्यूट लगदे वे कमाल है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਾਕੀ ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੰਭਣਾ ਬਵਣਾ ਉਠੀਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਸਰਾਇਕੀ ਚਾਹਦੇ ਜੂਆਂ ਥੀ ਵੈਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ। ਇਹ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਤੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि क्या तो को डेंगू को खारिज थी है ज़्यादा या रात को ज़्यादा थी है? ਰਾਤ ਹੀ ਅਕੜਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। रात को ये ज़्यादा चलता है अंधेरे जिवें लाइट बंद थी है उन्होंने लगता है हुण माहौल ਉਹਦਾ ठीक ਹਾਲ है ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ते वो इचिंग करना शुरू। ते इहदी एक बड़ी चीज़ है कि गर्दन तो तले तले रहता है, इस तो उत्ते नहीं आंदा ते नाल वत फैमिली मैंबर्स को इन्वॉल्व करेंदा है, यानी अगर उन्हां को खारिश है तो वत नाल फैमिली मैंबर कैं ਸਾਬਣ बैक ਜਿਹੜਾ हो ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਰੀਵ ਯਾਨੀ ਪਰਮੈਥਰੀਨ ਦਾ ਲੋਸ਼ਨ, ਬਸ ਉਹ ਹਫਤਾਵਾਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਤਲੇ ਤਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿੱਦਾ ਸੁਬਹ ਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਜ ਜਰਾਸੀਮ ਖਤਮ ਥੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਮਝਾਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ को भी ये दवाई ये लोशन लवाओ। जॉइंट फैमिली जरा मुश्किल। हाँ वो अच्छा नहीं होते वो लोग इन नहीं करेंगे अपने आप को ला गिदा नाल ना को ना लाया बात उनका प्रॉब्लम होता है 2 महीने बाद दूजा फैमिली मैंबर वा तीजा फैमिली मैंबर ते वो साडे प्रोफेसर है ना गुलाम मुश्तबा साहब वो सहंदे हन ये स्केबीज जेडी है वो खत्म नहीं थींदी उस फैमिली दी, पूरे मोहल्ले के पूरे शहर च आ वेंदी है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਡੂ ਦਫਾ ਦਸੇ ਸੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਥਰੀਨ ਯਾਨੀ ਫਾਰ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਖਸੋ ਕਿ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਸ਼ਨ ਦੋ ਪਰ ਮੈਥਰੀਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤਲੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦੇਉ ਤਾਕੂ ਜੀ, ਤਾਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋ ਬਸ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਤਲੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਕੇਬੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਜ਼ਬਰਦस्त, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਨੇ ਟਰਬੀ ਸੈਲ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਬੀ ਸੇਲੇ ਫੰਗਸ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
फंगस जिमें फसलों को भी लगती है, सब्जियां को भी लगती है, खाने को भी लगती है, ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਇਵੇਂ ਰਿੰਗਸ ਬਣ ਹਾਂ ਰਿੰਗਸ ਬਣ ਡਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਟਰਬੀ ਸੇਲ ਟਰਬੀਨਾ ਫੀਨ ਬਈ अच्छा उसका ये भी ज्यादा फायदा है वजन कि ज्यादा ये, हो सी उसको आम जो है ना ये चीज़ें हैं लोगों ये को बहुत ज्यादा ये है। मस जो है ना छोटे छोटे ये आम हैं। असल में ना इस वजह से हमारे ये हमारे अच्छी यहाँ बात है कि हम ये कम्युनिटी एजुकेशन नहीं है ना, कम्युनिटी एजुकेशन ये है से। कि अगर मैं ये बात ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ करूँ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੰਦੇ बिल्कुल सर असां तो बड़े खुश नसीब से एक टिप है मैं देवा ना देवा एक 2 मिनट थी कि मैं सोचेंदी बैठी हाँ क्योंकि ये मेरे घर की टिप है मेरी माँ ते मेरी नानी दे इस्तेमाल करने वाला टोटका है तो यकीन करो नाज़रीन अज तक असा कुछ भैन भरावां को कदें कुछ नहीं थे ना ही साड़ी घर वाले को कोई थे कि ओ ये है पे मैं क्या करा देखो मैं कुछ बोलना नहीं देना बल कॉल आ गई है मेरे सोने जे कॉलर दी जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी गुड मॉर्निंग वसेफ सबको सलाम हो मेरा मैं बहावलपुर से इमरान भट्ट बोल रहा हूँ सर आपकी आवाज़ तो बड़ी जोशीली है लगता तो आप लाहौर के हैं लेकिन बात आप बहावलपुर से कर रहे हैं वाह लाहौर कमाल में मैंने 15 साल गुजारे हैं वाह सर वाह क्या हाल है ठीक ठाक हैं आप आपको शान ज़ैनब साहबा बड़ी मुबारकबाद बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेज़बानी आप कर रही हैं अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे आपकी टीम को सारी टीम को पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी नेशनल मुल्तान सेंटर को मुबारकबाद और सारे मेहमान बड़े प्यारे हैं आपके जाफरी साहब की आवाज़ वाकई आप सही कह रही हैं हमारे लेजेंड अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे हमारे बहुत बड़े लेजेंड पाकिस्तान की सकाफत की उन्होंने खिदमत की मोहम्मद अली साहब अदाकार उनके साथ इनकी आवाज़ मिलती है बड़ी बेस पे बोल रहे हैं माशाल्लाह सारे मेहमान इज्जत के लायक हैं और मैं डॉक्टर साहब से बात पूछना चाह रहा हूँ मेरा सवाल पूछेगा कि बाज़ का स्किन पे ये डार्क सर्कल आ जाते हैं या स्किन ड्राई हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हम घर में इस जदीद दौर का मेरे ख्याल में एक बड़ा गिफ्ट है जी 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 आपको हम देते जी हैं, जी आप सुनिए इमरान भट्ट साहब मैं वही बता रहा हूँ मेरा सवाल कि ये स्किन जो ड्राई हो जाए तो क्या करना चाहिए थैंक यू देखिए स्किन ड्राई का तो Thank मैंने you, बता thank दिया कि एलोवेरा का एक गमला रखें उसमें एलोवेरा का प्लांट लगाएं अपना एलोवेरा फ्रेश तैयार करें और उसको स्किन पे रात को लगा के सोएं तो ये सर्दियों की आप आदत डालें कि आप हाथों और पाँव और फेस ये एक्सपोज एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करती है आपकी एयर जो है वो ड्राई होती है इस मौसम में तो आपकी स्किन को भी ड्राई करती रहती है तो एलोवेरा का इस्तेमाल सिंपल सादा सस्ता इवन उसकी पूरी इतनी बड़ी बॉटल भी मार्केट से लें तो वो 60 रुपीज़ की या 90 रुपीज़ की आ जाती है डार्क सर्कल और अच्छा डार्क सर्कल जो है ना ये तो मॉडर्न दुनिया का एक गिफ्ट है यानी जो बंदा अपने हाथ में मोबाइल रखता है तो वो एक्सपोज टू डार्क सर्कल्स है ये क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसके अंदर जैसे आपके बल्ब से भी वही आती हैं टीवी से भी आती हैं कंप्यूटर से भी आती हैं तो ये है गिफ्ट तो या आप मोबाइल छोड़ दें या फिर डार्क सर्कल जो है वो एक्सेप्ट कर लें उसको तो अब यूवी इफेक्ट को बचने के लिए लास्ट भी हम प्रोग्राम पे ये बात कर रहे थे कि हमें एक चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराएं और एक सन ब्लॉक जब भी आपने किसी भी इन्वायरमेंट में इवन घर के ड्राइंग रूम में भी बैठे हैं तो आप हल्का स्किन को मॉइस्चराइज करके सन ब्लॉक लगाएं। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है जब आप आएँ 5 मिनट आपने सनस्क्रीन को देने ही देने शायद मैं कहती हूँ सर आप सब भी यहाँ से आज आप जाएंगे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये ऐड करनी है लाजिम करनी है और बाद में आप डॉक्टर साहब और मुझे बहुत सारी दुआओं में देखिए हम ना हर चीज़ में तो हर चीज़ में एस्थेटिक्स डालते हैं ना आपने ये सेट तैयार किया है एस्थेटिक्स ये कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए तो इंसान का भी फेस लुक्स पर्सनैलिटी इसमें एस्थेटिक्स तो है अब वो उसमें कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं कि जी वो ट्रीटमेंट हो रहा है कुछ लोग नहीं समझते कुछ लोग करा के छुपा लेते हैं कुछ लोग हमसायों को घर वालों को भी नहीं बताते कि कुछ लोग बता देते हैं मेरे ख्याल में जहाँ ज़रूरत है कहीं डिफेक्ट है उसको ठीक करने में हर्ज नहीं है बिल्कुल तो दोनों तरह के लोग कुछ लोग अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए एस्थेटिक्स के प्रोसीजर कराते हैं या स्किन केयर करते हैं कुछ लोगों को जेन्युइनली ज़रूरत है जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि एक्नी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देती है बच्चा ज़िंदगी में डिप्रेशन के साथ वो रहते हैं डार्क सर्कल का हम उनको आप दें जी अब डार्क सर्कल के लिए मॉइस्चराइज करके सन ब्लॉक लगा के इसकी आदत डाल लें क्योंकि डार्क सर्कल सिर्फ नहीं आते आपकी जो चीक्स होती है ना उसके ऊपर भी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती हैं आपको देखें ना जो भी अक्सर लोगों को ये वाले दोनों साइड दोनों चीक्स की साइड जो हैं
یہ وہ ایریاز ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کی ونڈ سکرین سے وہ لائٹ پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو سامنے سے بھی لائٹ پڑ رہی ہیں، تو آپ سن بلاک کا استعمال شروع کر دیں. ویسے اس کے لیے بہت سارے سیرم چیزیں بنے ہوئے ہیں، اتنے ایفیکٹو نہیں ہوتے. پریکٹیکلی ہم اپنے کلینک پہ فلر انجیکشن انجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ فیٹ یہاں کی انڈر آئی کی وہ یوز ہو کے وہاں پہ فیٹ لیئر ختم ہو جاتی ہے، فیٹ کم ہوتی ہے، ساتھ بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے. اس کو ہم فیٹ کو ریپلیس فلر سے کر دیتے ہیں. اور بلڈ سپلائی کو بہتر رکھنے کے لیے میں نے آپ کو جو موئسچرائز کرنا اور یہ بتایا. اور 5 منٹ کا اگر انڈر آئی مساج ڈیلی بیسس پہ ایلو ویرا لگائیں اور مساج کریں. مساج سے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. جب بلڈ فلو بڑھے گا تو کولیجن بھی بنے گا اور آٹومیٹیکلی آپ کی اسکن بھی اچھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ زبردست ہو گئی. ابھی ہماری بات جاری تھی. آج تو مجھے واقعی آج گھر والا ماحول لگ رہا ہے. جی سر، ہم بات کر رہے تھے. اسی حوالے سے آپ جو آپ نے بات کہی تھی تو ملتان کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اسی طرح کا ماحول ڈیولپ ہو. جیسے آپ نے پروڈیوسر صاحبان کا نام لیا ہے یا یہاں کی انتظامیہ کا، تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ کرے زور سخن اور زیادہ. تو یہاں پر اس طرح کام کرنے کا جو رجحان بڑھے گا. یہ دیکھیں ملتان کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ پی ٹی وی معاون ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں. یہ بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا بعد میں. یعنی حضرت داتا گنج بخش جھجویری کی کتاب ہے کشف المحجوم ہے نا خان صاحب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ملتان کے مضافات میں ایک قصبہ ہے لاہور، میں وہاں مقیم ہوں. مشہور بات ہے، بالکل مشہور بات ہے واقعی. اب یہ جملے ایسے ہیں کہ جس میں ہماری یہ وسیب جو ہے، پھر 6 کروڑ آبادی جو ہے، 7 کروڑ آبادی ہے آپ کی. کہاں سے آپ سندھ سے شروع ہوتے ہیں اور آپ چلے جائیں چکوال تک، آپ کی یہی مختلف لہجوں میں بولی جا رہی ہے. ساری بولیاں ہماری ہیں، ساری زبانیں ہماری ہیں، ہماری یعنی ہر جگہ پر یعنی یہ صورتحال ہے. اور 47 کے بعد تو جو ہمارے دوست یہاں سے جو ہوا ہے تقسیم، اب تو رشتہ داریاں ہیں، خون ایک ہے. شناخت سب کی ہونی چاہیے. پی ٹی وی اس میں بہت خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے. اور آپ لوگ صرف ملتان شہر کے نہیں، پنجاب کے سب سے بڑے 3 ڈویژنز کے نمائندہ ہیں. یہاں ڈی جی خان ڈویژن ہے، بہاولپور کا ڈویژن ایسا ہے، یعنی ریاست ایسی کوئی خاموش قسم کی ہے کہ سندھ کی ناک سے شروع ہوتی ہے اور پنجاب کے سینے پہ جا کے ختم ہوتی ہے. وہ لاہور شیخوپورہ اپنا قصور کے پاس بہت بڑی ریاست. اور یہ کلچر ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے سر جب ہمارے شو میں لاہور کے گیسٹ آتے ہیں. ابھی 3-4 دفعہ آ چکے ہیں، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی. جی ہاں بالکل، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے انسان، اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. سر اب بتائیں اپنی بکس کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا، میری جو ہے بک فی الحال تو میں نے جو یونیورسٹی نے چھاپی ہے، ان کی مہربانی ہے. روایتی تساہل تو ہمارا ہے جو موپساں کے اوپر میں نے، موپساں فرینچ ایک سٹوری رائٹر ہیں، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، بین الاقوامی ادب میں بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں، بہت بڑا نام ہے. تو میں نے ان کو پڑھنا، ویسے تو بہت لوگوں کو پڑھتے تھے ہم لوگ، تو اس کو پڑھنا شروع کیا. بنیاد طور پر تو میں شاعر تھا، لیکن اردو کے ساتھ ساتھ کیونکہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ انگریزی میں رہی ہے شروع سے. گریجویشن بھی پھر انگلش لٹریچر میں کیا تھا، ماسٹرز بھی MBA کرنے سے پہلے میں نے انگلش لٹریچر میں ہی MA کیا تھا. CSS بھی میں نے اسی میں ہی انگلش لٹریچر میں کیا. اب ہوا یہ کہ جب موپساں پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے اس پر کام شروع کیا، اور میں نے ملتان آرٹس فورم میں، اردو اکادمی میں، مختلف مقامات پہ میں نے اس کو دوستوں کے سامنے پڑھا بھی صحیح، تو بین الاقوامی جرائد میں چھپا بھی صحیح. تو ہمیں یہ ملتان کی ایک ریپرزنٹیشن مل گئی. اب یہ ہے کہ یہ کتاب ہے موپساں ہے محبت کا ایک دور اور دوسری کہانیاں. یہ کتاب جو ہے یہ سرگودا یونیورسٹی نے چھاپی اور سنڈیکیٹ شاعر بھی بیٹھے ہیں، اور میں آپ نے ٹائٹل دیا ہے، اور میں رومانوی ذرا زیادہ مزاج میں ہائپر رومانٹسزم اگر کہیں گے تو ہم اس کے نمائندہ ہیں. کیا بات ہے سر، زندہ دلی کی نشانی ہے. اور میری شاعری بھی اسی سے ہی ہے. یہ بک ذرا ناظرین کو اس کو پورا، یعنی کہ ویسے سیدھا یہ سیدھا نہیں ہے، فرنٹ ٹائٹل یہ بہت اچھا ٹائٹل بنایا ان لوگوں نے، بہت اچھا کام کیا سر، بہت اچھا کام کیا. اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی نکال رہے ہیں. ڈاکٹر سید عامر سہیل، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو، انہوں نے بہت میں محبت کی
اور ڈاکٹر شوکت نعیم قادری ہیں، انہوں نے یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ریکگنائز بھی کیا اور چھاپا بھی صحیح، اور بین الاقوامی زبان و ادب میں اب یہ پڑھائے بھی جا رہے ہیں، اور بھی ہم کام کر رہے ہیں، شعری کام جو ہے وہ بھی بہت مقامات پر ہے۔ جہاں پہ محبت کا لفظ آ جاتا ہے وہاں پہ ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت پھر شعریت جو ہے اگر کہیں گے تو ہم آپ کو شعر بھی سنائیں گے۔ سر آپ شعر سنائیں گے کیونکہ آپ کے شعر سے پھر میں محبت کی طرف جاؤں گی۔ ارے چلیں قطعات کچھ ذہن میں آ رہے ہیں جی بالکل، اور خاصے رومانوی ہیں، کوشش کروں گا کہ کچھ جی ہمیں بالکل، کیفیت کے جی شاعر، بالکل تو کیفیت کا شاعر بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ جی بالکل، بے بس ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے سر۔ تو کہتا ہے کوئی پیغام آ ہی جاتا ہے، کوئی پیغام آ ہی جاتا ہے، ہاتھ میں جام آئی آ ہی جاتا ہے، ہاتھ میں جام آ ہی آ ہی جاتا ہے، اور لاکھ مضمون بدل کے دیکھے ہیں، لاکھ مضمون بدل، مضمون بدل کے دیکھے ہیں، آپ کا نام آ ہی آ ہی واہ جاتا ہے۔ کمال کمال، زندہ دل۔ اور ایک اور کہتا ہے کہ خان صاحب جی یہ موضوع نیا ہے، کیفیت نہیں ہے۔ اس پرندے کو گھونسلہ نہ دکھا، واہ، سہل ممتن، اس پرندے کو گھونسلہ نہ دکھا، گھونسلہ نہ دکھا، اس کی اونچی اڑان رہنے دے۔ واہ، اس پرندے کو گھونسلہ نہ دکھا، اس کی اونچی اس اڑان کی رہنے اونچی دے۔ اڑان رہنے دے، اور مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہ کر، واہ، مجھ پہ اتنا بھی اعتبار، اعتبار نہ کر، خود کو کچھ بدگمان رہنے دے۔ واہ، اعلیٰ اعلیٰ، زبردست سر، محفل لوٹ لیا آپ نے ابھی تک کی، ابھی تک کی، لیکن اگلی دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تو کمال سر۔ سر بہت عنایت آپ نے بات جو کی ہے نا، میں اسی پہ اڑی ہوئی ہوں۔ محبت، اس کی کیفیت ہر انسان کے جھلکتے ہوئے انداز سے بیاں ہوتا ہوا، اس کا محبت کا وہ ایکسپیرینس۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور۔ جی میں ڈیٹیل سے ضلع ویاڑی سے ہی ہوں، بالکل، اور موضع تجوانہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ بیسکلی میں زمیندار ہوں، اور پھر کچھ تعلیم کی وجہ سے لڈن سے میرا میٹرک ہے، اور پھر برے والا شفٹ ہو گیا۔ بہت تو جب میں لڈن میں تھا تو پڑھتا تھا، تو وہاں پہ جب 9th میں گیا تو ظاہر ہے وہ شاعری کے کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں اردو، تو پھر تھوڑا سا رجحان ہوا۔ پھر ڈاکٹر فرتاج سید صاحب جو تھے، وہ ہمارے علاقے کے بڑے مایا ناز، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو بڑے نفیس آدمی تھے، بہت پیارا انسان، اور بہت ہی خوبصورت شاعر تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ شاعر ہونا یا کوئی اور چیز ہونا بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے انسان ہونا۔ بہت اچھا ہے۔ اور فرتاش اس مکمل ایک حیات، یعنی ایک مکمل انسان تھا، محبت کرنے والا۔ میں نے اس میں نفرت کہیں دیکھی نہیں۔ خوبصورت۔ اچھا، ان کی جب شاعری سنتے تھے تو شاعری کی طرف رجحان ہوا، پھر وہ وہاں یہاں سے موو کر کے قطر چلے گئے، کچھ زیادہ ان سے وہ نہیں رہا، لیکن وہ برے والا میں جب بھی آتے تو مشاعرہ کہیں پڑھتے مجھے پتہ چلتا۔ میں اس وقت مشاعرے وغیرہ میں نہیں جاتا تھا۔ لکھتے تھے تب آپ؟ ہاں میں لکھتا تھا، ٹھیک ہے، تو میں ضرور ان سے، ظاہر میرے گرائی تھے، میں ملاقات کرتا، بلکہ ان کے بھائی میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ان سے ملاقات ہو جاتی، بڑا اچھا لگتا وہ جو ٹائم ہم گزارتے۔ خیر اس کے بعد پھر برے والا میں ہی ایک نوجوان ہے شاعر، بلکہ اس کی تروینی پہ پاکستان میں گلزار صاحب کے بعد پہلی کتاب ہے، زعیم رشید ہے اس کا نام، اس سے ایک محفل میں ملاقات ہوئی، تو یہ شاعری کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد یہ پہلی کتاب جو ہے میرے اردو مجموعہ کلام، میرے ساتھ نہ چل، یہ منظر عام پہ، میرے ساتھ نہ چل، یہ منظر عام پہ آیا، میرے ساتھ نہ چل۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے مرشد 2023 میں مرشد، تو میں
मेरे साथ ना चल, मेरे साथ न चल। मोहब्बत का दौर, क्या था सर आपकी बुक का नाम? मोहब्बत का एक दौर, मोहब्बत का एक दौर और मेरे साथ ना साथ न चल। चल। सर जबरदस्त बन गया है, क्या जोड़ बन इनके गया है, साथ क्या वैसे कमाल हो मेरे गया। मेरे साथ न चल का जो है ना, ये जो मजमून है, ये इस तरह है कि ये नहीं है कि जैसे रोकना होता है ना कि बिल्कुल ही वो कट ऑफ करने वाली बात नहीं है। ये कुछ एक दो अशार में आपको सुनाता हूँ तो आपको सर, पता चलेगा मैं बहुत सारे कि सुनना मैं क्या चाहूंगी। कहना चाहता हूँ। जबरदस्त। मैं एक नखले बेबरगो समर, मैं बख्त ढला मेरे साथ न चल। वाह 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 वाह। मैं डूबते सूरज का मंजर, मैं बख्त ढला मेरे साथ न ना चल। चल, वाह। तू महका हुआ एक गुलशन है, तू खुशियों भरा एक आंगन है। क्या कहने, आंगन है। क्या कहने। मेरे उजड़े हुए हैं बामो दर, मैं बख्त ढला मेरे मेरे साथ साथ ना चल, आला। मैं देश में अपने परदेसी, परदेश में जाकर क्या करता। क्या करता, मैं अपने ही घर में हूँ बेघर, मैं बख्त ढला मेरे साथ साथ न ना चल। चल, वाह आला, बहुत खूबसूरत, बहुत तो इसका मतलब आप अब समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना सर चाहता हूँ। बिल्कुल समझ तो मैं पहले भी गई थी, वाह। क्योंकि पॉजिटिव पर्सनालिटी की वाइब्स आ जाती हैं और पॉजिटिव ही लिखा होगा। और मेन ये चीज़ थी कि हंसने के और खुश होने के बहाने ढूंढते हैं। बेशक। हम भी आप सबके साथ मिलके सबके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में, जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनकी लाइफ बड़ी चेंज होगी अपने क्लिनिक में, सर की लाइफ अपने बैंक में बड़ी चेंज होगी, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत चेंज होगी। इस टाइम जो लाइफ है ये हम सबकी मिक्स हो गई है, बेशक। और इतने रंग और इतने खूबसूरत रंग तो फिर रंग होते हैं। सर एक और सुनाएं। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं ज़्यादातर जो मेरी शायरी है, मैं उसमें आपको ना रवैये मिलेंगे, तो इन्हीं पे है कि आँख मर जाए तो बता मुर्शिद, वाह। आँख मर जाए तो बता मुर्शिद, मुर्शिद, फिर ये सपने कहाँ पे जाते हैं। फिर ये सपने कहाँ तंग दस्ती जो घेर ले अमजद, फिर ये अपने कहाँ पे जाते हैं। जाते हैं। वाह कमाल, वाह 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 कमाल, वाह, कमाल, सब बहुत कमाल। खूबसूरत। एक बहुत और आला। कथा है कि धूप में थे कि घनी छाँव में थे, हम के खुशबख्त तेरे गांव में थे। वाह। आज दस्तार तलक आए हैं, कल तलक जो भी मेरे पाँव में थे। वाह कमाल सर, वाह, वाह, कमाल, वाह, बहुत बहुत वाह कमाल। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। अब मैं डॉक्टर साहब को स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हमारी हर बात में आ जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगे डॉक्टर साहब का एंजॉय करना। डॉक्टर साहब ये ना हो मैं आपसे कह दूँ बिलीव मी कि ये जो महफिल है ना, हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, बस एक ही सर्कल में हम चल रहे होते हैं। सर, तो रियली आई एम एंजॉयिंग दैट कोई मोमेंट्स। मैंने शायरी- ज़िंदगी में एक शायर को सुना हुआ है, हाँ। शाकिर शुजाबादी साहब को। वाह। वो निश्तर में जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो फिर एक वो हमारा एक स्टूडेंट वीक होता है, तो उसके अंदर वो आए, तो फिर वो उन्होंने ना तकरीबन वो सारी महफिल उन्हीं के नाम हो गई, क्योंकि वो हमारा जो ये खित्ता है मुल्तान, उसका ताज है वो भी। हाँ, हमें उस वक्त शायरी इतनी पहचान समझ है, नहीं आती वो थी, खूबसूरत लेकिन वो पहचान। इतना फोरम में डूब उनके के प्रोग्राम आराम भी से किए वो हमने। लैक के एक शेर सुनाते हैं। आज ये देखें कि 27वां एपिसोड है, और इस 27 एपिसोड में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उनका जिक्र ना हो। ना हो बिल्कुल। ऐसे ही है। जी, आप शायद कोई बात कर रहे थे कि आपको कोई शेर याद है? असल वो दिल से जो लिखता है ना, क्यों डॉक्टर साहब, दिल से जो चीज़ लिखी जाती है या कही जाती है या बोली जाती हाँ, मैं अपने है, वसेब को उसका एक गाल अपना आखना एक चाहता मिठास है। मिठास और ऐसे उसका ऐसे कि कोई कॉलर जरा कॉल तक करे, जरा डॉक्टर साहब नाल फरमाइश तक करो, आज कोई शेरो शायरी दी कोई आज गाल तक करो, जरा असा एक बया रूप तो देखूं, गाल बनती है ना। बिल्कुल जी मैडम, दे दे पे वे खूबसूरत रंग, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत इस टाइम की, कहीं से लग रहा है कि हम सब पहली दफ़ा मिले होंगे या हम लोग अनजान नहीं, होंगे। ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली मेंबर बैठे हों। डिस्कशन चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, टाइम कैसे गुजर रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और हमारे मुल्तान के बारे में बात हो रही है। देखिए, एक तारीख है मुल्तान की, और बहुत पुरानी इसमें तारीख है। आप अगर आर्टिस्टों की लिस्ट वाली साइड पे जाएंगे, सिंगर हो गए, हमारे बड़े बड़े लेजेंड जो है मुल्तान से हैं, हबीब साहब, पिछले 2-3 साल पहले नगमा बेगम मुल्तान आई थी, उनकी हमने शाम रखी थी, वाह 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 वाह। तो उन्होंने बताया कि हबीब साहब भी मुल्तान से ही हैं। तो कोई कह सकेगा कि मैडम, बहुत बड़ी फहरिस्त है मैडम मुल्तान वालों मैं की। कहती हूँ इसीलिए
ہم نے ملتان سے ہی تنظیم بڑی مشکلوں سے محنتوں سے ہم نے سردی گرمی میں اور بہت مشکلیں دیکھی, پہاڑ جیسی مشکلیں دیکھی ہیں کہ ہم نے تنظیم کو رجسٹر کروایا. کوئی بھی پاکستان کی تنظیم نہیں ہے ایسی, بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, ان کی مبارکباد آئی ہمیں. عمر شریف صاحب کی مبارکباد آئی جب وہ حیات تھے کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا کہ آپ نے ایک تنظیم جو کہ فنکاروں کا ایک گھر ہے, رجسٹر شدہ گھر ہے, آپ نے رجسٹر کروا لی. انہوں نے مبارکباد دی ہمیں. غلام محی الدین صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی لاہور میں, جب ان کو بتایا تو وہ بھی بڑا خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے. تو ہماری جو ہے 4 ضلعوں میں اس کی باڈیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ ورک بھی کر رہی ہیں. بھاولپور میں ہے, ڈی جی خان میں ہے, مظفر گڑھ میں ہے, اور اب ہم بکھر میں اور لاہور اور کراچی میں بھی اس کے جو ہے ممبران مطلب بنائیں گے کہ وہ ضلع بھی ہمارے جو ہیں سٹی ہمارے اس میں آئیں ریجن میں. اور پھر ہم حکومت سے بھرپور اپیل کریں گے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ تو اپنا حصہ لے جاتے ہیں حکومت سے, لیکن ملتان ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے. میڈم میں آپ ایک سجیشن دوں گا آپ کو, یہ جیسے بہاولپور آپ نے مرکز کیا ہے نا, ہاں جی, رحیم یار خان کو اس میں علیحدہ سے ایڈ کریں. رحیم یار خان اور اس کے درمیان میں 120 پہ بھی گاڑی چلواتا تھا نا ڈرائیور سے, 3 گھنٹے لگ جاتے تھے. بہت فاصلہ ہے دونوں ضلعوں میں, اور وہاں کے ادبی حلقوں میں بیٹھا اٹھا ہوں, 10-12 سال میں رہا ہوں ان علاقوں میں. سکھر اور رحیم یار وہ بہت پوٹینشیل والے ایریاز ہیں اور وہاں زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. اور ان کی تو سرائکی ہماری خاص بھی بڑی خوبصورت سندھی ٹچ میں آتی ہے. میں کہتا ہوں بچے, میں ملتانی ہوں لیکن میرے بچے پکے ریاستی ہیں, وہ رحیم یار خان کی بولتے ہیں. بالکل صحیح, وہ سرائکی بولتے ہیں نا جب ہم آپس میں ادھر ادا ادی کہنا بالکل اس طرح ان کی ذرا ڈیفرنٹ ہے اور بڑی ادب والی وہ ہو جاتی ہے وہ سائڈ. میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں نا, تو اس پہ میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ اپنے لیے تو سب کرتے ہیں, سبھی انسان کرتے ہیں. میری جو زندگی کا مقصد ہے نا کہ میں نے لوگوں کی فلاح بہبود مزہ تو تاب ہے کہ کسی کے لیے دوسروں کے لیے کرے, اپنے لیے تو سارے کر جاتے ہیں, جانور بھی اپنے لیے کر یہ جاتے جو ہیں. تنظیم والی آپ نے رجسٹرڈ والی بات کی ہے, اس کے لیے تو خاص طور پہ آپ کو مبارکباد. آپ بہت شکریہ. یہ کام جو ہے بلکہ حیران ہو رہا تھا, آپ وہ پیسوں کی بات کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے. آگے کی بڑی بات ہے, میرے جیسے یا آپ جیسے لوگوں تک یہ بتائی ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ لمحہ میں سننا چاہ رہی ہوں. اچھا, میں کمپیئرنگ کرتی تھی اور میں ایونٹ آرگنائز کرتی تھی محکمہ ہیلتھ کے. میری جاب کو گورنمنٹ جاب کو 23 ایئر ہو گئے ہیں, تو کوئی یقین نہیں مانتا میری فزکس سے کہ لگتا تو نہیں آپ اتنی عمر کی ہوں گی. نہیں, آپ ہیں بھی نہیں, سچ میں یہ بات تو ریئل بھی ہے. ویسے ہمیں خود بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اتنا زیادہ کام جو ہے. اور نا شروع سے میرا یہی تھا کہ پہلے تو میڈیکل میں آؤں, میری فیملی ہے میڈیکل سے, تو اس میں آؤں. تو پھر اس کے بعد خدمت خلق تو آ گئی. مجھے شوق تھا کہ میں آرٹسٹوں کے ساتھ رہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سنگر بنوں, میں شاعر, یہ تو قدرتی ہوتا ہے شاعرانہ, یہ تو گاڈ گفٹ ہے نا. لیکن میں نے آپ کو کچھ مشاعروں میں دیکھا ہے. مجھے میں پہنچ جاتی ہوں جہاں پہ بھی میرے, یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ میم کا خود کا میں پہنچ جاتی ہوں, میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہوں. میرے میں عاجزی ہے, درویشی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ پھل جھکے ہوئے پودے کو لگتا ہے. تو جہاں بھی کوئی مشاعرہ ہو میں وہاں پہ جاتی ہوں, کیونکہ لوگوں سے ملنا میری ہابیز ہیں. ہر دن میں نئے فیس سے ملتی ہوں, مجھے نیا تجربہ, نئی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بالکل جاتی ہوں. آرٹ کونسل میں جتنے شوز ہوتے ہیں وہاں بھی جاتی ہوں. ٹی ہاؤس میں جتنے مشاعرے ہوتی ہیں میں بالکل جاتی ہوں. مجھے انوائٹ کیا وہاں پر لوگ کہہ دیتے ہیں ساکو تو سڈا ہی کہہ نہیں, ایسا تو نہیں ویندے, سڈا نام کیا نہیں, انویٹیشن تے کارڈ لکھا, میں تو ایسا تو کہنا بالکل, لیکن میں جاتی ہوں کیونکہ جانا چاہیے. یہ ملنے جلنے سے ہی تعلقات بڑھتے ہیں. اور سوشل ورک ایک ایسی چیز ہے, ہماری کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے جتنے آرٹ کے ہیں. میں کیمرہ مین بھی ہے ہمارا, میں ان کے ساتھ بھی میرا ریلیشن ہے. مطلب میں نے نا گروپ بنا دیا ہے. کوئی نیا بندہ ملا ہے, ان کو بھی میں نے گروپ میں ایڈ کر لیا کہ میری آواز, میری وائس جو ہے نا سب تک پہنچے. کسی کو میری ضرورت ہے میڈیکل حوالے سے یا میرے سوشل ورک کے حوالے سے, میں حاضر ہوں. میرے جتنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں نا, تو میں وہاں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں. آپ نے کمپیئرنگ کے علاوہ کبھی ایکٹنگ یا کسی اور چیز میں بھی
एक्टिंग बिल्कुल मैं करती हूँ और मुझे यही तो मैं जानना चाह रही थी कि ये तो आपने बहुत जी, खूबसूरत बिल्कुल मैं बताया, करती लेकिन हूँ, कुछ काम एक्टिंग के बारे करती में हूँ और हमें मैं आर्ट बताएं ना। काउंसिल में ही करती हूँ, फैमिलीज के लिए ही करती हूँ। कमर्शियल थिएटर मैंने बहुत कम किया है ओके। क्योंकि अब कमर्शियल थिएटर में स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ बनाई हुई बातें हैं, आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, ये एंट्री करनी है। तो कमर्शियल थिएटर मेरे लिए मुश्किल होता है। एक तो मॉर्निंग टाइम पे मैंने जॉब पे जाना होता है, जॉब हमारी है वो बायोमेट्रिक है, सही। तो वो ज़रूरी है, किचन चलाना भी तो ज़रूरी है ना। एक और काम भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। वो कौन ब्रेक सा? लेना। नहीं, ब्रेक से पहले सर, हम क्यों ना, इतनी खूबसूरत आवाज़ हम क्यों अभी तक वेट करवा रहे हैं? जरूर, अब बनता ताकि नहीं हम है तो- बिल्कुल भी। सर बड़े आप मुंतज़िर थे। एक और खूबसूरत सा गीत जो आपका मन भाता, जो आपको मन पसंद तो अब यही चाह रहा है कि देखें, जैसे डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा हमारा बहुत बड़ा नाम, ऐसे हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा नाम जो अदीब भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, शायर भी थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, जी बिल्कुल उनका कलाम पेश करने को जी बिल्कुल चाह रहा है, कलाम वो पेश पेश करता हूँ। करेंगे। सर से हम कलाम सुनेंगे। पहले भी हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिएगा। नाजरीन, तुसा की थाई ना वैसो तुसा थाई रासो, बैठे रहो, हाले टाइम है पिया, इंजॉय करो। उमें बड़ी मज़ेदार गालियां थी पेन, छोटी जी ब्रेक भी गिनसूं, लेकिन पहले असां गीत सुन के ऊँ तो बात। जी सर। आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पर बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पर बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। किसी आँख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद नहीं है कुछ भी कम, किसी आँख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद नहीं है कुछ भी कम, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया
उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। जो भी साथ जाए उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया। जो भी साथ जाए उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया। उसे रोकने से वसूल क्या, उसे मत बुला, उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख। जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वेलकम बैक नाजरीन, कितनी खूबसूरत आवाज़ है ना, ते कितना खूबसूरत अंदाज़ है। पुरानियां यादां, खालिस यादां, ये होंदी है मौसीकी, ये होंदी है असल मौसीकी। एक अस आख सकते से साडी रूह दी ग़िज़ा। इहदे विच मेरी कई गाल दी ज़रूरत ही क्या नहीं, तुसां आप समझ सकते वे जो गाल जो आवाज़ अपने अंदर खुद अपनी जा बढ़ा के ने उको असां क्या ॾिसेसूं, असां क्या अखेसूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम ऐसे ही जाता है, गुजर जाता है, वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन जाने से पहले जी आप अपने दिल की बात हमारे नाजरीन से क्या पैगाम में देना चाहेंगे? नाजरीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हालात देख रहा हूँ मैं, दुख होता है। हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, इस धरती से प्यार करना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि जिते दा मुल्क औडी नहीं, हारे दा मुल हीरा। और बुल्ले शाह जड़ा हार ना मन्ने, बेमुर्शद बे पीरा। वाह, अपनी धरती की खातिर, अपने मुल्क के खातिर हमें आपस की रंजिशें भुलानी चाहिए और अपनी धरती के लिए अगर हमें किसी से हारना भी पड़े तो हम हार जाएं, मगर अपने मुल्क को बचाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी मैम। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ देर पहले भी मैंने कहा है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, हमें दूसरों के लिए कुछ सोचना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ हमें करके जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आपके दिल की बात पैगाम की सूरत में। पैगाम की सूरत में एक तो जो बात की सर ने कि मुल्क से प्यार जो है वो मेरे ख्याल में अपनी मट्टी और मुल्क दोनों से प्यार सबसे अवलीन चीज़ है। मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कोशिश करता हूँ कि जिस गांव, जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपनी स्पेंडिंग का एक पोर्शन वहाँ खर्च करता हूँ। मैंने कोशिश की कि वहाँ एक फ्री स्कूल, एक फिल्ट्रेशन प्लांट और एक छोटा सा ट्रस्ट क्लिनिक और एक छोटा सा मैंने एक शॉपिंग सेंटर, ये चीज़ें मैंने खुद अपनी ज़ाती एफर्ट से वहाँ डेवलप की हैं। अच्छा, वो मैं कभी आपको इसका मॉडल भी दिखाऊंगा और मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको नवाजते हैं तो उसमें से आप अपनी ज़ात को छोड़ के उन चीज़ों को सोचें। तो मुझे याद है 1 साल पहले वो जो छोटा सा शॉपिंग सेंटर जैसे चेज़अप मुल्तान में मशहूर है, तो उसको कॉपी करके
جب وہ گاؤں میں اوپن ہوا نا تو 7-8,000 کی آبادی کا گاؤں ہے. جب وہ وہاں کی خواتین بچے فیملیز وہ شاپنگ کر کے جب نکل رہے تھے تو میری وہ خوشی دو بالا ہو گئی. ماشاءاللہ. تو وہ دوست کہتے تھے یار آپ یہ خریدو بڑی گاڑی خریدو فلاں کرو. تو میں نے کہا یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی ولیج. تو پھر اسی طرح میں نے وہ فلٹریشن پلانٹ پہ کوئی الحمدللہ میں نے اچھا سا پروجیکٹ کیا. تو وہ پھر دوست کہتے تھے کچھ ادھر کے لوگ کہ جی آپ بچیوں کی شادیاں کروا دیں فلاں کرا دیں. تو وہ جب وہ پانی کا پلانٹ چلا اور لوگوں کو صاف ستھرا پانی ملا تو وہاں اب وہ لائن لگی ہوتی ہے عوام کی. یعنی وہ میرا جو 15 دن بعد ایک دن کا وہ وزٹ ہوتا ہے تو میری اپنی زندگی کی ایفرٹس مجھے وہ خوشی وہ ملتی ہے. جب آپ کمیونٹی کے لیے لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا میسج یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی آبائی گاؤں ہے علاقہ ہے جب آپ وہاں سے نکلیں تو اس کو بھولیں نہیں. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اگلی لائف میں گم ہوتے جاتے ہیں ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ یا اے سی یا ہیٹر. تو میں ایک دن 15 دن بعد اپنے گاؤں اپنے علاقے کے لیے رکھتا ہوں ان سے ملنا ان کے مسائل ان کے ہیلتھ کے ایشوز اور ان کے اسکن کے ایشوز پلس جتنا میری ذات سے ہو سکتا ہے میں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمیشہ اور بھی اس طرح کے کام کرنے تھینک کی یو ہمیشہ ویری بہت سارے آئیڈیاز دے اور آپ ایسے ہی خدمت کرتے رہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ سر. شاعری میں بھی لفظوں میں بھی اپنے دل کی بات اور پیغام اپنی وسیب اپنی عوام اور ہم سب کے لیے. میرا پیغام تو محبت ہی ہے اور کچھ اشعار ہیں آپ کی نظر کرتا ہوں سب دوستوں کی کہ میرے دن سے میری رات سے منسلک تو ہے یوں میری ہر بات سے منسلک. تم مجھے چاک پر ہی گھماتے رہو میں رہوں گا تیرے ہاتھ سے منسلک. سبحان اللہ. ہم نے اپنا یہ دکھ درد اب تو میاں واہ 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 کر لیا ہے تیری ذات سے منسلک. ان کو ہوتا عطا ہے سبھی کچھ یہاں. سر آپ کے نام. واہ 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 واہ. ان کو ہوتا عطا ہے سبھی کچھ یہاں جو بھی ہوتے ہیں سادات سے منسلک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پھر یہ دنیا بھی جنت سی لگنے لگے. پھر یہ دنیا بھی جنت سی لگنے لگے ذات جب ہو کسی ذات سے منسلک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظم جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میری کچھ ضرور یادیں ہیں کہ نظم کا عنوان ہے حقہ پینے والے کی یاد میں. واہ یہ چینج تھا. نیا ٹائٹل ہے. وہ دن بھی کتنے اچھے تھے کبھی جب گھر کے آنگن میں لگے شہتوت کے نیچے میری ماں جھاڑو دیتی تھی. پرانی چارپائی جھاڑ کر پھر سے بچھاتی تھی. میرے ابا کے حقے کی چلم بھی جگمگاتی تھی. بہاریں مسکراتی کہکشائیں رقص کرتی تھیں. میں خود ماں سے لپٹ جاتا کئی قسمیں اٹھاتا خود ان کو بھول بھی جاتا. وہ دن ماضی کے دن کتنے سہانے تھے مگر اب شہر کے اپنے مسائل ہیں. بہاریں کھو چکی ہیں کہکشائیں بین کرتی ہیں. نہ ماں زندہ ہے اور نہ صحن میں شہتوت کا پودا. نہ وہ حقہ رہا باقی نہ حقہ پینے والے. میرا پیغام تو محبت ہی ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تھینک یو سر. تھینک یو سو ہم مچ. تو اسی ٹائٹل سے کتابیں لکھی ہیں اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے. محبت ہی پیغام ہے اور محبت ہی سب کچھ ہے. اور اپنے دوستوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے سب کے لیے ایک چھوٹی سی بات شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کیریئر کے شروع میں جو ہمیں مینٹور ملے تو انہوں نے ہمیں کوئی اتنے زیادہ ہم مذہبی لوگ نہیں تھے نہ وہ تھے لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں جو ہم بطور معاشرہ بھی بھلائے بیٹھے ہیں اور انفرادی سطح پر بھی اخلاقی بنجرپن اور فکری انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. ایک حدیث انہوں نے سنائی تھی کہ خیر الناس من ینفع الناس کہ تم میں بہتر سب سے وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. خوبصورت. اگر کسی کا میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کا نقصان اگر تم فائدہ نہیں کر سکتے نا تو نقصان بھی مت کرو. اس کے لیے بے پناہ قیمت دینا پڑتی ہے. آپ رینکس دیکھ کر شخصیت دیکھ کر کپڑے دیکھ کر رویے مت بناؤ. شخصیت پروردگار کی تخلیق جو ہے نا یہ بڑی انمول ہے. بہت انمول ہے. یہ کسی بھی صورت میں ہو
یہ کسی بھی اس میں ہو، اس کی عزت اگر نہیں کی تو آپ نے خالق کی گستاخی کی ہے۔ بالکل خوبصورت بات۔ اس رویے سے نقصان بے پناہ ہوتا ہے۔ میں آج کل جن دنوں سے گزر رہا ہوں اس رویے کی میں نے بہت بھیانک قیمت ادا کی ہے، لیکن میں یہ رویہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹی وی کی وساطت سے میں اپنے ان دوستوں سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ بہت خوبصورت پیار کا پیغام تھا۔ جی 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 ڈاکٹرز ٹریننگ کے لیے بھی آتے ہیں تو میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے نا، حسن اخلاق، اگر ہم اس کو اپنی ذاتی لائف میں لے آئیں تو آپ کو کبھی نہ غصہ کرنا پڑے گا، نہ کسی سے اونچا بولنا پڑے گا، اور میرے خیال میں اس میں سب کچھ کمپلیٹ چیزیں ہیں کہ آپ کم از کم حسن اخلاق سے پیش آنے کی عادت ڈالیں، بس اب آپ کو ایک لائٹ سی ریسیو کرنا اور اگر آپ چھوڑنا۔ کہیں بالکل، ہمارے پاس چند ایک منٹ ہیں۔ جی بس رائٹ، ایک آپ کو میں بالکل، غزل سنا دیتا ہوں، دل خوش کریں گے۔ میر جی صاحب سر۔ اور خان صاحب بیٹھے ہیں کہ وقت رخصت اس نے ہم سے ایک سخن ارشاد کیا، بڑی بہن، جی وقت رخصت اس نے ہم سے ایک سخن ارشاد کیا، نہ ملنے کا وعدہ مانگا خانہ دل برباد کیا، نہ ملنے کا وعدہ مانگا خانہ دل برباد کیا۔ اور شعر سنیے گا کہ ہم نے پاگل دل کے ہاتھوں شہر میں رسوا ہونا تھا، واہ، ہم نے پاگل دل کے ہاتھوں شہر میں رسوا ہونا تھا، جاؤ اس الزام سے ہم نے تم کو اب آزاد کیا، واہ، جاؤ جاؤ اس الزام سے ہم نے تم کو اب آزاد کیا۔ اور موسم گل تھا، چاندنی شب تھی، گلشن میں بس ہم دو تھے، موسم گل تھا، چاندنی شب تھی، گلشن میں بس ہم دو تھے، رویا چھیڑ کے ہجر کی باتیں، مجھ کو بھی ناشاد کیا۔ بھائی یہ فرمائش آئی ہے بھائی ہماری ٹیم کی، ہمارے اپنوں کی، آپ کے لیے کہ ہمیں ایک اور سنایا جائے۔ اچھا، اور آگے سنیے گا کہ یہ ایک شعر ایسا ہے جس کے لیکن فرمائش یہ آئی ہے کہ جس میں طنز و مزاح اور محبت تینوں جھلکیں۔ اچھا، کیس اور میں نے جب یہ دیکھا وسعت صحرا کچھ بھی نہیں، یہ مصرع غور طلب ہے خان صاحب کہ کیس اور میں نے جب یہ دیکھا وسعت صحرا کچھ بھی نہیں، آخر ہم دونوں نے مل کر میخانہ آباد کیا، آخر ہم دونوں نے مل کر میخانہ آباد کیا۔ اور آخری شعر ہے کہ دشت نوردی آبلہ پائی چاک گریباں درد جگر، دشت نوردی آبلہ پائی چاک گریباں درد جگر، تیرے ایک بیگانے پن نے کیا کیا کچھ ایجاد کیا۔ واہ سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ضرور کچھ ابھی اب خان صاحب بس آپ عطا کیجیے۔ بالکل، دل کو رشتوں سے جوڑ دیتا ہوں، واہ، واہ، دل کو رشتوں سے جوڑ دیتا ہوں، باقی اللہ پہ چھوڑ چھوڑ دیتا دے، واہ واہ واہ، تیری تصویر سامنے رکھ کر منہ اداسی کا موڑ دیتا ہوں۔ واہ، کمال، خوبصورت۔ جی ناظرین، میرا سونا وسیب کیا کروں، آج تو میرا دل بھی کہہ نہیں ہے، حیرانگی دی گل نہیں تک میرا روز ہوتا ہے کہ ہوں میں وجہ میرے کام میں، لیکن آج کام ہی بولو گئے دل ہی کہہ نہیں، ڈاکٹر صاحب دا بھی کہہ نہیں، سچی دساں تو آج انہاں دا دل بھی کہہ نہیں کہ وہ اپنے کلینک تے ونجن، لیکن کیا کروں، اچھا ڈاکٹر صاحب فریش کر یہ دوری یہ چھوٹی اسٹوڈنٹ جی لائف کے بعد کوئی 10 سال بعد کی یہ محفل، اللہ اللہ، ٹھیک ہے، اس دوران صرف پڑھائی اور کام، تو یہ بڑا مزیدار انوائرمنٹ تھا ڈیفینیٹلی۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے یہ سب اپرچونٹی دی، اور خاص طور پہ آپ کا شکریہ، ڈائریکٹر صاحب کا بھی۔ یہ ہم سب کا ایک وہ ملنا ہے، یہ ہم سب کی ایک وہ محبت ہے کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آج یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن ختم ہونے نہیں دے رہے، ہم خود بخود نہیں ہونے دے رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ اور۔ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات، آپ واقعی کبھی شعر و شاعری، کبھی کوئی شعر؟ میرے خیال میں وہ جو اردو کی کتاب میں پڑھے تھے وہی میر تقی میر، علامہ اقبال، تو اس کے علاوہ کبھی وہ یہ جو ہے نا یہ ہم جب لوگ جو ہوتے ہیں نشتر میڈیکل کالج کیمسٹری کی بات کریں، فزکس کی بات کریں، ہماری نا فولنگ بڑی ہوتی ہے میڈیکل کالجز میں، بڑا ٹرینڈ ہے، تو مجھے یاد ہے نشتر میں ہم گئے، فولنگ سے بچنے کی پوری کوششیں ہوتی تھیں، تو وہ جب فولنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی بس ایک شعر سنا دو، اس میں میر تقی میر کا بھی نہ ہو،
हबीब जालिब का भी ना हो, अल्लामा इकबाल का भी ना हो। हम कहते थे उसके बाद बचा ही क्या है भाई, उसके बाद जो करना है कर लो हमारे साथ। आप दोनों से एक बात पूछना भूल गई और अभी अभी आया याद। तो वो उनके शेर ऐसे हैं कि वो बात करना जी जी क्या कोई कहेगा। तो आपका मनपसंद, वैसे तो सभी बहुत प्यारे, मैं इस बात को नहीं कहती, लेकिन मनपसंद कुछ और होता है। जी हाँ, बिल्कुल। पसंद तो सभी होते हैं, मनपसंद का बड़ा अहम रोल अदा होता है। कौन, किसको पढ़ा है आपने? शायर बेपनाह। देखें जी, बात ये है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा, बल्कि वो अख्तरुल ईमान और अली सरदार जाफरी और ये हिंदुस्तान की जो बड़े शुआरा हैं ना, यहाँ तक हमारे नौजवान इनको नहीं पढ़ रहे। ये नज़म के बहुत बड़े शायर हैं और मैं आपकी वसात से उनसे कहूँगा कि उनको भी पढ़ें। गालिब और इकबाल और ये बड़े लोग जिनके सबके नाम लेते हैं, लेकिन आई लव अब्दुल हमीद अदम। अदम मेरा सबसे ज़्यादा, मेरे मुताले में मैं उसे इश्क करता हूँ, बस अदम है, या उसके बाद फिर फराज हैं, फैज साहब और ये सब बड़े शोरा हैं, सब बहुत हैं। ये तो नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए मैंने इस लफ्ज़ के साथ, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी मुश्किल में आ जाऊँ तो फिर मैं मनपसंद लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल करती हूँ। मनपसंद सर मनपसंद मेरे अल्लामा इकबाल हैं, उसके बाद सागर सदीकी साहब हैं, सागर क्या और बात उनके बाद मेरे जो पसंदीदा शायर हैं वो डॉक्टर फरसाद सैयद हैं, जिनको मैंने सुना है, पढ़ा नहीं, जिनको मैंने सुना है। डॉक्टर फरताज सैयद हमारे दोस्त थे, यंग आदमी थे, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी जूनियर थे और उर्दू अकेडमी में हमारे साथ काम करते दौरे रहे। बातिल बस में ये हक पिछले बरस परस्तों कोविड की, में फौत शेर हुए। सुनना जाफ साहब, कोविड दौरे में फौत बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। ये फरताज सैयद। शेर व शायरी की महफिल लग चुकी है। आप बताएं आपका फेवरेट, नहीं मनपसंद। मैं ना ओल्ड मूवीज बहुत देखती हूँ, जितने भी ओल्ड आर्टिस्ट है ना वो मेरे आइडियल हैं। ये देख लें कि ब्लैक एंड वाइट जो मूवीज है मैं अब भी देखती हूँ, मुझे अब वाली मूवीज नहीं समझ आती कि वो क्या है। अनायतुल्लाह भट्टी साहब, रानी बेगम, ये वाली उनकी मूवीज देखती हूँ, वहीद मुराद साहब, तो उनकी जो आप ब्लैक हर एंड जुबान वाइट में भी देख सकेंगी आने वाले वक्तों में। बिल्कुल, ये सदाबहार हैं, इंशाल्लाह मैं ये देखती हूँ। मैंने राज चोरी चोरी और श्री 420 दोनों ये राज कपूर और नरगिस चोरी किससे, भाभी से फेवरेट चोरी। मूवी है दामन और चिंगारी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, बच्चे थे, बहुत अच्छी। पुरानी स्टोरियां जो थी ना, वाकई स्टोरियां थी और वो देखने फैमिली वाली में बैठ के फैमिली देख के साथ भी सकते बंदा देख सकता था। आजकल तो मूवी बन ही नहीं रही। मुझे चूड़िया मूवी बहुत याद है, अभी तक स्टिल नाउ मुझे याद है। अंदाजा करें 1 टका सैयद नूर का सेट का नहीं लगा। वो मजा गांव में जी सारा यादों में मेरी बचपन की यादों में आज तक वो वहीं पे चूड़ियां मजाजन, बस मुझे ये याद है। उसके बाद जो मुझे बहुत पसंद आई, ਜਿਹੜੀ मेरे दिल को पसंद आई, जो मेरे को चंगी लगी, बोल वो भी अच्छी थी। बोल मेरे को बड़ी अच्छी लगी। लेकिन नवियां तो सारियां जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आईयां। नवियां मूवीज तो खैर आला कम होण, बहुत जबरदस्त थींदा पे। हुण मीडिया असां नहीं आख सकदे से कि जरा भी थोड़ा जिहा भी पिछे ते टाइम खत्म थी गया। ठीक है, टाइम खत्म थी गया नाज़रीन। साडी गाल, साडी अज दी गाल, साडी सारी गाली, असां जितनी गाली कीते ये सारे पैगाम अज दे, ये सारी गाल अज दी है, तुहाडी है, मेरी है। अमल करना है। कल दा एक वादा आई, झूठ ना बोलना आई, याद उसे तक कीता उसे। अज दा एक वादा है, तुसा कहीं को रोमन नहीं देवना। कल तक सिर्फ कर घिनो, इतना जहा कर घिनो, मेरे किते कर घिनो, अपने किते कर घिनो, कल तक कहीं को रोमन ना देसो। ते नाज़रीन मेकू देसो इजाजत, कल तक दी वलकल वल मिलसूं एक नवे प्रोग्राम दे नाल, सोहणे सोहणे मेहमानां दे नाल। वंजण तो पहले तुहाडे किते एक खूबसूरत जिहा गीत सुनो। वल साको अपनी दुआवां च याद रखे सो, मेकू मेरी टीम को भी। कल वल मिलसूं, अल्लाह हाफिज जी सर। रोज़ गल भुल
करनी नी नफरत प्यार दे बदले प्यार तू कर क्यों करनी नी नफरत प्यार दे बदले प्यार तू कर दिल तू जाना तैनू सच कहना एतबार तू कर तेरी बेपरवाही मेरे सीने विच अग ला दे तेरे बाजू नींद नहीं आंदे याद तेरे तड़पांदे तेरे बिन मैं रह नहीं सकता दर्द जुदाई सह नहीं सकता तेरे बिन मैं रह नहीं सकता दर्द जुदाई सह नहीं सकता शायद तू नाराज हो जावे दिल दी गल भी कह नहीं सकता मेरी एक एक साबे दर्द तैनू ही बस जांदे तेरे बाजू नींद नहीं आंदे याद तेरे तड़पांदे सुबह शाम तड़पदा रहंदा कुछ ते सोच ख्याल ते कर सुबह शाम तड़पदा रहंदा कुछ ते सोच ख्याल ते कर ना तरसा इस दीवाने नू हाल तू इंज बेहाल न कर तेरे मिलन नू तरसदा रहंदा जिंद मेरी कुरलांदे तेरे बाजू नींद नहीं आंदे याद तेरे तड़पांदे सोचना भुल जावा तैनू रोज़े गल भुल जांदे तेरे बाजू नींद नहीं आंदे याद तेरे तड़पांदे